एडिशनि न्यूनतम रां पर्यन्त से एडिशनि रिया तो रिया न ओ एडिशनो अब सबाइना बागैसे गथ' राजनीति षড়যন্ত্র बुद्धिसुद्धि एडिशनो खाना फैना खाने एडिशनो सबाइनानि षড়যন্ত্রनि मानो जे एडिसि दुर्नीति फैया मुख फैया एडिशनो अपने काजखौ व्यवस्था संस्थानि राजनीति बैसागु कथाया परंतु एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा एक भारत श्रेष्ठ भारत हिंदुस्तान 10 तारिख सिने राज्य कमिटी मीटिंग खा मिया प्रेस मीटिंग खा सिने पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी कमरेड सीताराम येचुरी सिने राज्य संपादक कमरेड जितेंद्र चौधरी पूरा प्रेस मीट खाई काहम को सकलाई रेखा जे शुद्ध त्रिपुरा मथासिमिया सिने त्रिपुरा राज्य धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक एवं बीजेपी नि विरुद्धे जरा तंगनाय बा फाइनाय जे विधानसभा निर्वाचन खाबाय खुबायना जरा बीजेपी न मेसना बुसंनाय एरकम शक्ति बरकना जत बेसि थानसा खायै जों बट बासाय मानखाय काहामनाय होननाय खाखायै जों त्रिपुरा मथा सह कांग्रेस ताई व्यक्तिगतभावे जुदि কোনো गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष এই সময় বিজেপি ন সাজাগিয়া নি তংনাय ব্যক্তি ফেংথং বা কোনো সংস্থা ফেংথं बेबाकनो जुदि थानसा खायै जे बट बासाना बागै जों जे आह्वान खायमाने अब सुबुं त्रिपुरा मथानि बागै सिनिया बेबाकनि बागै न तबे अब जुदि खायमाखा अंकाय जों खाखायो गाहाम नंनाय कारण बीजेपी बरक जे रकम भावे प्रत्येक इलेक्शन सिंह त्रिपुरा जो संनुखा ये जे बीजेपी आईपीएफटी सरकार फैमाने पड़े कि पार्लियामेंट निर्वाचन कि समतला 30 पंचायत निर्वाचन एमन कि उपनिर्वाचन कोनो निर्वाचन काहामकाय माने गरै अजागा निर्वाचन जे न्यूनतम जे बरकनि जे अधिकार ओ अधिकार न बरक सेगै होये बरकनि जे गणतांत्रिक अधिकार न एकबारे तसनस केसिरिखा आबुनि परे जेटा साथाय खलायो बीजेपी इंखायमन एक शक्ति बीजेपी आरएसएस बरक भोट जितिनान बागै समस्त धरনের राष्ट्र शक्ति न बरक व्यवहार खायो आरो पुलिस ते आरम्भ खायो एमन कि कोर्ट कासारी समस्त किछु राष्ट्र যন্ত্রণা व्यवहार खायो परने जे मानी पावर परने जे तामनाय मासुल पावर समस्त एंटी सोशल एक्टिविटीज न व्यवहार खाई बड़ा भोट जितना चेष्टा खाई बराबर न एरकम एक अवस्था बासावै चिनी हिसाब खाचे ना एरकम दानवीय जे शक्ति शक्ति ना कंगांगाकाय आसले त्रिपुरा राज्यनि समस्त बीजेपी विरुद्धे जरा तंगनाय बड़ा थानसाके भोट बासाखना गाहामनाय आबुनि बागैनो सिनि पार्टी जनरल सेक्रेटरी तेकारामखै सिनि पार्टी राज्य सभापति एवं सिनि पार्टी जों गणमुक्ति परिषद जों এই যে भोटनि प्रक्रिया शुरुनि पथेकानो जों आपिल खायतंग आह्वान खायतंग जे फारि ताकलाय जेकुनु मूल्ये बीजेपी ने हारिनानि दरकार कारण এই बीजेपी आं हासानि कक्सया এই যে সাংবিধানিক ভাবে যে অধিকার বরকनि तंगमानि आबुनो पर्यन्त बरक स्वीकार खाया अरे बरक भोटे जिदिखा एडिसी गठन खा एडिसी ताबक त्रिपुरा मथा बरक एडिसी प्रशासन दंग ओ एडिसीनि न्यूनतम रां पर्यन्त से एडिसीनि रिया तो रिया न ओ एडिसी न ताबक सबाइना बागैसे गथ' राजनीति षড়যন্ত্র ताबक এই যে থানায় বরক কিছুদিন আগে राज्यपाल नेरा थांखा ताम उद्देश्य एकेबारे राजनीति पद्धति सती एडिशन हानां फैनां खायनायनि एडिशन सबाइनानि षড়যন্ত্রनि मानो जे एडिसी दुर्नीति खायखा हुमुक खायखा एडिसी न अपने कार्यकरी व्यवस्था ग्रहण खाती राज्यपाल हंखाय आबाहाय न्यूनतम गणतांत्रिक जे अधिकार पर्यन्त बरक सह्य खाया और ताबक तो मीटिंग मिছিল
মানে অবাধে খাইনানি কোনো সুযোগ চাইরিয়া অপরদিকে এই যে বিজেপি আইপিএফ হাফাঙাव ফাইমানি পরে বরকনি গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন খরবংখা তেমনি বরকনি যে মান থাই একেবারে নচ্ছদ কিচিরবাইকে বিয়াং চাকরি বিয়াং সামুং টাঙ্গি জানাय মলা জাखाय জানাय বিয়াং তামনাय চাকরি খাইতংनाय যে নির্বাচন যে কগ্রে বরক নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা খাইকিয়া 2018 সাল সমস্ত কিছু তামনাय বরক অস্বীকার খাইয়ে তবে এরকম ভাবে চলে আসার চেষ্টা খাইতো নিনে এই যে 2018 এটিসি ল্যান্ড তামনাय ত্রিপুরা ল্যান্ড নেবাগি সভা খেলে লেখা আরে ত্রিপুরা ল্যান্ড ইয়াখাইয়া ত্রিপুরা যে ল্যান্ড এটিসি এলাকানো তমানে একটা মডেলিটি কমিটি খাইকা কত বড় কত অফিসার ফাইকা থাঙ্কা দিল্লি কিন্তু পুকতা মুখা নিট ফলংখা জিরো এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট কক সাকা 50টা আসনের নাই তামো শক নাই ব্যাং থাকাবা ওকে এইরকম যারা বড়বে প্রতারণা খাই নাই অবন কোনো মতে এই বিজেপি সিং রাজ্য যতদিন তংনাই ততদিন গরিব বরক বেকার যুবক সাধারণ বরক টাঙ্গাই জানাय চাকরি বাকরি খাইনাय এবং ওভারঅল যদি সাহাকায় जों যেহেতু সবচেয়ে বেশি তাবো পলিটিক্যালি একটা তামনাय যারা অবস্থায় দङ ত্রিপুরা সরক পুরোপুরি নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি বিঘ্নিত নাই আবনি বাগৈ যে কোনো মূল্যে এই বিজেপি না যদি হারিয়ে একাকে আমি তো খাখায় শুধু ত্রিপুরা রাজ্য সিমিয়া ফাইনে 2024 হব সেন্ট্রাল থেকে যদি হারিয়ে একাই এই যে এডিসিনি যে এম্পাওয়ারমেন্ট ব্যাপার সেপার কারণ বরং আইডিওলজি হিসাবে কথাইয়া বরং তো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এক ত্রিপুরা মানে তম একটা না ত্রিপুরা নাই ওর আলাদা সাহিত্য শাসনের দরকার করে একটা না ভাষা নাই ভারতবর্ষ ত্রিপুরা রাজ্য একটা না সংস্কৃতি নাই আবার বাকি একটা না ভারতবর্ষ নাই দেওয়ানি শাসন নাই একটা না আইন একটা ভাষা হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান এই যে ভাবনা তেই বরক আরএসএস চলিনার চেষ্টা খাইতো আবো দিল্লিও সাপাইন ত্রিপুরা যাবনি এফেক্ট করে আপনি মিমিয়ে কাজে এইরকম একটা শক্তি ত্রিপুরা রাজ্য সোংলায় জায়গা কমাজাংনা কিরি দङ ত্রিপুরা রাজ্য একটা সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ ত্রিপুরা সবসন্ত মানে ঐতিহাসিক কারণে হিন্দুস্তান পাকিস্তান ওখা ও জায়গা जों সংখ্যাগরিষ্ঠ দङ সংখ্যালঘিষ্ঠ ওখা এমনি সে কমানানি কিরি দङনি জরাসে তাবো তাইবো কমাই বাহাকে কমাই মান আবনি বই সিএ চালো খাইদি বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা আর হিন্দু দংনাই রক আনি দেশ ফাইমানাय আনি ত্রিপুরা রাজ্য ফাইমানাय নর্থ ইস্ট ফাইমানাय অবা হাইকি যারা এক্সিস্টিং যারা যে দংমানি বন সিম্পল সে রক্ষা খেলে नै जोङो জায়গা বাকে ল্যান্ড রাইট এডিসিনি এম্পাওয়ারমেন্ট খাইয়ে পলিটিক্যাল পাওয়ার এডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার বাকে এনজয় খেমান আবনি বই চেষ্টা খাইতমান জরাসে আবার তো বাচ্চারে গ্রাদি তাবো বাহাই খাই হিন্দুনি সাতনি সিমি রক্ষা খাইমান আর বই সিএ চালো খাইদি আরে বাংলাদেশও প্রায় তাবো 2 কোটি পনে 2 কোটি হিন্দু দङ নিনে দেশনি হিন্দু সমাজে মানঙ্গিয়া চাকরি করে বাকরি করে সারা পৃথিবী ন বিভিন্ন ধর্মনি বরক দङ আবার হেকি রাষ্ট্র পরিচালনা খাইমিয়া ओंखाय दाबो এই সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যদি जों এই মুহূর্তে আবো তাইবো আক্রমণ খাইনাय যদি 23 নির্বাচনে যদি বিজেপি যদি খানকালাই ও সিএস চালনে বাগে তাইবো তৎপর তাंनाय তাইবো কমানানি বান তাंनाय এডিসি তাইবো দুখু মানनाय आं तो सैरि मानो যদি এডিসি তাमनाय 2023 বিজেপি যদি সরকার ফাইকা হেনকালাই
ও এডিসি ন বরক নারকিয়া টিপ্রাম থাইয়াগো এডিসি প্রশাসন তসনসকে সিবি ओंखाय जों मा समाय नङाखाय जे हारि दिक থেকে বিজেপি যেরকমভাবে আক্রমণ খানে চেষ্টা খাইতো বন কাশুনাইনি বাবিনো শুধু সিপিএম তীব্রমতা কংগ্রেসনি এমএলএ কা মন্ত্রী সভাঙ্ক আবনি বাবিয়ে এই যেভাবে পুরো অগ্রসর হইতো যেভাবে পুরো চারিদিকে আক্রমণ খাইতো অবন কাশুনাইনি বাবিনো जोंनो थांसांनानै এবং थांसा मानग्रां पद्धतिसो जापुमा बबग्रा बबसो थांसा जोंनो संपूर्ण दृष्टिकोण थांसाया ब्रड आउटलुक থেকে না थांसांनाय दरकार कारण শুধু ত্রিপুরা जों थांसांबा बायसिमिले বিজেপি मेसेनि मिया বিজেপি मेसेना हंकाय समस्त गणतांत्रिक शक्ति थांसा खाया आया हंकाय सर्वनाशनि थांनाय बागिना सिंहखौ खुंगाखाय ताई समय बेसि माने अपेक्षा खायनायनि सुजुग करे যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মুহূর্তে বিজেপিनि মেসেনাनि बागै समस्त नांगमानि पदक्षेप खायखानो सानायदो।